हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको आज मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ। जो वर्कआउट से पहले मैं जो प्रोटीन क्या लेता हूँ एग्जैक्टली मैं, तो मैं बनाना शेक जैसे ले चुका हूँ 15 या 20 मिनट्स पहले। और इसके बाद अभी मैं हॉट बॉइल्ड एग भी खाया आज मैंने। सो अभी मेरा फटाक करके बताता हूँ आपको। ये है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, यही आप परचेज़ करें, बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। और वे प्रोटीन साथ में है, ये BCA और ये मैं इंक्लूड करूँगा। साथ में यहाँ पे अंजीर है और बादाम है। सो आप ट्राई करें मोस्टली कि नेचुरली जाएं और जल्दी। BCA मैं ऐड करता हूँ अपने बॉटल में, जो मेरे पास है बॉटल, ये बड़ी वाली। Welcome home. Missing you made me stronger. Then I'd be Superman if I fly around the world. It wouldn't take me longer than it would to be your man. I fight 1,000 guys. तो भी आपने देखा BCA ऐड कर लिया मैंने। यार दिक्कत ये है ना कि वीडियो खुद बनाना पड़ता, पता नहीं सही आ रहा होगा। आई होप सही आ रहा होगा, वीडियो पोस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। सो देखा, फ्रूट वाला फ्लेवर है पूरा, ऑरेंज वाला। रेडी है, चलते हैं वर्कआउट में, मिलते हैं सीधे। ठीक है, चलो बाय। Live to die 1,000 lives. Oh, I find another way to make me. सो मौसम हुआ है बड़ा अतरंगी। हम करते हैं वर्कआउट जाके जिम में। सो फर्स्ट से चेस्ट मारेंगे। ठीक है। Smarter, just so I could understand. I'll find what you're looking for. Just so I could understand. Just so I could understand. Just so I could understand. Just so I could understand about what you're looking for. Just so I could understand about what you're looking for. What it takes to be your man. Take the clothes right off my back. Put the knife against my throat. Say you leave and won't come back, but I'll find a way to forgive you. Cut the strings off my guitar. Stomp your heels into my toes. Steal the keys right out my car, and I'll find a way to forgive you. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Oh, I find another way to make me smarter, just so I could understand. I'll find what you're looking for, to lead you away. Just so I could understand. I'll find what you're searching for, to keep you away. Just so I could understand. I'll find what
ब्लॉग में ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।